जी मेरा नाम उपम है। मैं कोमकार का रहने वाला हूँ। कोमकार रासिंग, ये जगह जो है कोमकार रासिंग। तो सर आज का इवेंट को लेकर आपको कहना चाहेगा आज मतलब कोमकार में रासिंग में आज क्या हो रहा है इसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हाँ जी, आज यहाँ में हमारा ये बोको बोलूट क्लान जो है एक कोमकार के एक क्लान है जो इसका नेमली बोको बोलूट ये है, लेकिन ये पार्टिकुलरली ये बोको रिटेक है। ये रिटेक मीन्स आप कम्युनिटी हॉल है। इसको ड्यूरिंग कांगोंग ताकू का एमएलए ड्यूरेशन, उसका एमएलए टाइम में ये इसको सैंक्शन किया था, तो उसको कंप्लीट हो गया है। तो इसको इनॉग्रेशन आज हो रहा है ये कम्युनिटी हॉल का काम। उसके साथ ही साथ आज बोको डे भी है, तो इसको लेके आज इनॉग्रेशन हो रहा है। आई बोगा तो ये कैंप लगी है। अरे बोलो इनको ब्लॉक पर चिलेन inaugurated by Sri Onipanyang Honorable MLA Boti Mariang Ikuesi on 9 February 2025. Pan SI. Karena bertemu kena ada ke kena. Operator kamu bola. Siapa itu? हाँ तकम अलग जोरदार तकम तालियां बज जाए। हाल को पूरा हन्य पपीतो गनामा गुंगे बादो कांपोडू तकम अलग फीलिंग ला बत्तप Silo ke longa so airup nolubulum takam mudo moke taram aloko munno bulum tu ngolu galope ka adum ko silo longa so inam silo ke longa si arua silo ke longa si agam kana longa ngolu bulu nolu takam ngolu mamma mulo ngolu karang ke yeruk tonam ya yekana amiem koit panam ko mol koit ko palagi nolu ngolum silo ka lodum bom suropa simeritek ko bitu SID pan no ngolu mamma mulo si moke awabung kanggo taku ke somojolok ke ngirungo inama bumkom mol credit bitu palagi inama aido bumkom formar MLM kom koit do ada moke abu apang ke dengan hakana ritek ko binama inama nologulum takam kom ngo arape hakana silo ka longa so agam kana longa so ngo kariguru sui ko mulang ngomoi mitana ko lok tuito ko dalok all India sok ngolu ke boko bolut magboko ni nolom moko apak pe kala alam ko na dei inam
hi abunga kajo agom koluto inam MLA bila nolu takam ke bedum situ so takkan sudah dam tu MLA bila ati ko munsat semua pokok ikan mang inam gumin soin derelo dakdola ingko pelagi agom ko tu ngok diman nam agom ngokom tu salsu pelagi inam toilet bathroom kamang doai inam toilet bathroom nyampolok especially all over India sok boko magbugri nol molangka de magbugri baga de nyampolok kai molangka moin ne lang nam ibi moi ma pune igam toka poisem do ko लागली भी पर लोग पैसे दिए थे इधर को 500 नोट 100 नोट 10 टका नोट अम्माए इधर को लोग पैसा दा लागली भी ये थे दलोग रोंग में सी रिटेनिंग वाला को लुतो दब सी मोके मुंके सुनाम कमकर तोलू sok ingko kedeng kadung abu apang takama kadung nolo bulu ingkola aipe planning igela dalhi boko bubung nai kadung no aipe mejara nam kabi toka himkom toga julu nam mo ye nam mo so ditak so ye ai idokom bem mo deka ko na abalam announce kan ma karon bem aipak pa mejara ben ila kapal lagi ya dama dake parti baji kama pe komkar tolu sok ngok boko ram boko bolut nolu ana abu penol ilang kada nolu pana de aya sura daldan parti baji kama pa dem lekop nolu ke domasa gajo mine kring kom domasali pe kapadi ien ike pe dem ngok amun pe o amun pe silong mo ho MLA bidokom ngoso boko badak lora mokong agom ludun de inam de dalok ke bebunam agom ko lupi ngok ke 8 months 8 months ko ngok MLA tenure idak ara dalo ngo bor gumun soil lo ngo karang rasing lo dere lo ngo agom ko lutuai nonu bulu kensu made ngo toge tuai ngo doni polo ayalo nolu bulu ayalo MLA ko imilo simbada sim EVM to inama si ngok abeng ada pokok kadong mi gom no dakkan ubi toka agere me sanction na 21 crore ko sanction na tender ko min kai ina mesi ngotu luto gang ko kedin masuk ka golpak kari lo biarti ro baluk toki ko no IBM to dem sanction tung tender ko min kai da miro ko proses lo ati imulo anyong ko technical kadong ai si patom ma kok ke ingko kumku kom join je dai kumku kom join je bam kumku kom join je ipal ceiling to biarti bila all over 21 crore ko dengo 8 months around sok ibina mai dolu keding dem to whatsapp lo anne adbom taka ne kanggo taku ke inama mai bla ai ido ko ngom dum si silo mohim kumsul hadung ngoko first time gumun soin dere ngo awa bang kanggo taku ke inam dem ngo inam na tobie ngo dem dilo ko ngok ke to sumai silong mo so dere sa dakdum si dere si bagi binam be mol koit palagi ba inam ngo he ko ngo lugamai ami dem koit panam baglo koit palagi luka pa ko baglo sida si luka sem palagi do dengok ke delo ko si patom ba delo ko gegu township ai Geku township bang kumol kato ka chief minister comprehensive plan loga 8 crore nganak bitung bang kom township bang pura badang mi ngoke 8 months tenure ara sok ngok fan bangana ma dalogro mam aruda biasan kumulo buksa dolo mo konno ato ko si abunga mi go me dudung buksan school laga pakam 2 crore 20 ko awala ala dudung dam kom agere dalo anyango ko atek polisi de dal anyango ko parti waji ka apa lagi ai de bam kom mo school badang medical dem mok demo commitment dem yem to dem ipa lagi ina ma buksang school ba kom hopak bam residential school pa ma target dong
hostel facility kara target dung hi first space pak 2 crore 20 kadung arukum ae dalok ke nolum mok ke hok daktola request panam de nolubulu amo malik piyang de ke lumap developmental activities and development agerang ma continuous matoka nolu amo malik interruption ikumulo mol agere ni tungko ai inam ngotu agere am lang luto ngo 5 years mu agere dalok individual development am lakonam puram samu kai dalok ngok kinam ramnam silolo pa ko ngok tanam lo tu ngo eten kedung puram samu kadupa do kosdo kadupa ida ko nol ngok ilanam bagdam ngo try inam siloko hakana agam long situ first hilo boko de pa midung inam ngo silok long so arap nolu bulu takam ngom ho agika open no agika dolu longom chief guest pe tomluk sunam ngok ke kesawna opan olok kopal last kopal si hilok long si ai si agam long inam ngo si gumun soi gama bukri ong kadung kajo arap kom lutuai onare nam ko idokom demol hopak mongok that day when I am elected as an MLA ngo first dem ngo not seat lo ngo CM dikitunga idokom de si hom patom problem ba si onerium problem si government hopak tekapi idokom si enter Arunachal lagape do im hok lagape no cabinet ko dupong ko palagi da ako ngo minister ti kunam man cabinet do dupang ko mai cabinet lo place la cabinet lo pass mo lo onerium do high five idokom hi ati hi dolo takang lo ka problem pa ato inam ngok level lo ngo aina atium try ye ngo aru kosis ye dalok si hopag abang tekom ikadai pobe tekom bada tekom tender ikai inam nolu bulu sinta ma to ka ngotu agerem target dum ngo try ye dalok ibo mu sularan ngo last goito next election no poisa ka kuma nam chance karo ai ngok apu de minum inam idokom nolu bulu ayalog एक बार को एमएलए पारो जो हिस्ट्री पर जो डॉक्टर बग एमएलए पादुंगा में सी नाम तेरे पला करा इनाम अप्यामु पहले मंगलों का ngok करा पकड़ो दो ngok के फर्स्ट टारगेट है रोड सेक्टर लोग का टारगेट दो एजुकेशन सेक्टर लोग का टारगेट दो दलों का मेडिकल लोग का टारगेट दो इंडिविजुअल लोग पुराम सामो काला दो नो बड़ू बड़ंग आई मिलो अमी के इकोनॉमिक ग्रोथ no telo bedu bedang ai melo gura gari dugi ami rang dolu ring manga asing amago gadokom business ko ilaya tasing sipasi ho kom pulang kom gura gari lo aram pagala transportation ilaya ina ma ngok ke target e bedu bedang la ina ma ngo boje pa munmul ai mai ina ma hokdan kam luto marang higher secondary school kom 10 crore 50 langa bito Marian tahun siam aru ingko nam laga pakom 15 crore ko langa tu hopaga komkar sibuk tu sikobinem kom join nam laga pakom kom 15 crore takam dam within of 8 months ara hopag no sanction order am ka pa already sanction kai em ngo atet ageran target tu em nono bulungom supakom MLA musulung aidung ngom nyitom doing ipanam nyitom doing ipalagi dong ngok ke mulak sunama kaya ngok kenlak sunama kaya inama ngok kerapa kam dong ngok MLA iroram ngok people's friendly ilu amida ngom lupuman ngom pit palagi dong lupuman ngom yak palagi or ngo agisi election bimaga kotong kaya da dina board bimana kom dodu board bina kom dodu supak to mo board bina bimang haptumul to mo tangmum agiri di kamay ina ma ngok ka lo hopaga board bimana da kom ngok amie board bina da kom ngok amie ina ma ngok apu dan pin dalok kina manam nam kamulo kom ngom lugot kapalagi ma ngok ila paga bagda mo igulya da ngok apu ina ma si problem project kadung
Upaga dia bilang ngo jaga luli mang among school kerap donate to government funding le langai among atau ko lenyeku deke problem padu inama dolung kuring nolu hakan atim dolung aralo settlement idola developmental activities sama boje per rukai mamatoka hi nolu gama bukuri kom nolu tadgap toka karon ngok semoy hongo target dung government ati biledu government of hopaga Pema Kandu ngoluka maninam youngest and dynamic chief minister Pema Kandu ka araloi mulo agerem development agerem bujre anledu no ngol agerem scheme komul biledu BA scheme implementation idolo ikupa idolo amo malik kolonyeku area malik kolonyeku dalongol problem padu inam si arong ngok gumun soin mengkesunam gam abu takam kering aindung nolu bulu hakan atiam developmental activities lo mane among ato deka atau kamara piyang kamara penolu kabangam babo toka ngotu ngok level lo ngok target em iye ngok ipanam asita kamam tu ekbar lo ilama ido ngok target dung mane ingkon main jaga lo ngok ipanam ngok target dung inam dam tu ngok kosis iye dalog laga pe si ngom nolu bulu takam ngom ayane inam ngo silaw long eso aro pengok boko bulut abu apang kering kom ngo ekdom potru pengo abu lo muyum sudo koit gedo dalok rongam ngo ane kering koit gedo dalok ke nolong bulum takam koit rongam all India sok boko bulut makbukrim koit mamulokom su ngolok dune berim hem lakdu konyi ke inam chance karo inam nolong tung aya dung makbukri nolong tung aya dung inam ai hopak loka kosari mi mai all India sok makbu mi inam all India makbu mul ta jisulanka kosari am nama arapam nungi kom nungi do taram bol iko na kon ilongong ilka pa dung inam ngolobak ke dung ai inam sekena agam longeso ngomenol arupa chief guest pe tomnam de mokajo ka lodung ngo botru pa pe koit gedo muyum sudo delok silo ko longeso doman teman longa mang magbokre ngom komki komang kebo pe mutuai idokom aiya silo ko longesi bokode pe komidung inam ngo silo ho bokopa adongku inam ngo nolu bulu takam ngome aina ayok ko pengome nolu purala bom naika de ngokom imama kaipe mumama kaipe lumama kaipe yem lumam ko kayem welkom tatpake la ngom dan nyitom noing milangka ngo ijina ko kayem welkom koinam pasapa koitop gam delok imam na kayem imam nam ko kayem welkom ngome lumam mangok imam kom nolu lula pa lagi dong delok ngo social media lo nol kadu arop email imadu am moja lo do agam ko lupo lupa ngai 24 hours agam ko ngai lula do email bito ko namba direct kotom atti freedom ka kuma supag ngo personal life ko ka kuma supaya ngo kumbalok PSO ndo kuma mulok nolong nyamasi PSO ndo kuma kolong kita kan empe mi ay inama individual life ka kuma dalok social media lo mane ati ko dokom negative pa akone feedback abya me kwai inama MLA birong me ngok yete amukana moko ngo government lo moko umilikan nolug yete nol tolangka ngog yete dan nolongom koy lik palagi MLA birongom patom geku ke laga pa komkar ke laga pa tom pa MLA bimang takam porti marang geku sok MLA biku nama atuk takaram ka tabaga mok atuwa adong yem akon sakori ko lagi akon casual service ko me akon tika ko me akon medical problem ko me demo simem lang di simem milima pa kolok dam atu ilai dem
dem atirem kendola oni panjang ka yetem kendola nolukom social media ngok lumam mane oh pui lumam nung muye kom apu ema buke lubadong aralog lubadong muila apu lo non tajila ka de dan apu lo dem ko itop puam inam ngok yete hapak moludun emele bidong yete trek amukai yem emele imangam ayya doai magbogori ngom kusing lula doai hopaga magbogori ngom kom phoni panam ansu recording pala viral pa mulo kom pasuai inam aro silong long se ekdom mo lakoda lodong hakan long angku mai lakoda ngok boko abu apang takam boko bolut abu apang takam nolong mo ekdom apa grup ko ito hakan longam amoy langka delok ngok ipanam ba oni panjang bu emele bidal ikok ipalagian demdan ngom nol homes advice langka ngo agak tela paglamai porti marenge kusok astakam ngo paglamai nitom loi ngom nol homes ngom ilangka delok ngo mine abu ngo belum tayom kamang lupo subot kamang pon utay mang imilo bijidu muilangka delok emergency alam kamulo age message atken mangkong ako na message an moto ka mo de bagam call bege ko de supage March 6 lokang ngulu budget session dure bie kom se kom ngulu 2 दिन को पडुए दल तुम आमी फोन उठाए लामा दल dan marma pa March polo ngol budget session kai ko ye dal ngo phone larik lang kumai longo rubong ngol assembly bali ye dal ngo phone larik sulang kumai ye dal kom akon marpa marne kom kai ina lakona mabukuri ng talgabla dalang ngok hi duna giri ng kadu duna mane takam duna mo sokkam kum ludu ngok ke pura panjang duna kum ludu na moko lakona upay kama ngok duna giri kum atukam dodo ngai kono yuma ko 11:30 yuma puni do kapai ka nam to nam babu nga nok makbur loni ko pun utai mang puni to utai langka amdung amno ngomai lulegdung ina madangom mo poso lulegdung dai don arwe luman ma ako konno 5 baji rokom de emar ngoi ibdung ai 5 baji lo hopang mila sui sobdung 5 baji lo ngom puni ko lo are ngo emergency de pemula utai to nama kiye moyum gari apodelo accident to no bonai diku pelagi अच्छा dekana atekom kadum de mane practical lembaga ngulubi do nai ye lakonam mane tani ke life lo ngolkom tani itu isor tu mang lakonam mood off la bullying marling ila getting lo migom babu am lu dekana tension ko marung lakonam ye delok laga pa ngo hi abu apang takam bor gumu soi no ke takam ajumjing takam ngom ngok ipanam bag ngok lupanam bag ngom lugot mapaka ngo kangke taka ngo angodung ngo try ye ila mangkom ngo try ye dalok ngom karik sunam laga pe nolu punok lupanam agomam dan itanogor belkai en mom suma paka ngo dug dung dalo dorkar men ngom tom hata ko ka dolung ngo soe habi ko ngom musik dasigam nol bodi gela musik dasigam ngomai karik sunam itanogor belkai tong nam dem ngo dug dung ina ma ngom boot binanolu aram pa lagi ngom punung ila toka delok aru lekon emergency karila sign ila ipako emergency ipako kom kadung dem dake dongolu mangai idokom ngom boot binanolu actually ngom emele bidungom tangmosonolu aram la pa lagi dong apu mu pole pa lagi dong aram la pa lagi dong lupolun atem ngom phone dong aram pa lula dong yem ngo ami ke pun lupo sugot pana ami ko komang inama silok adi galok sikom kasu to arap bodo do nai ande do nai kajok am hamba do inama silo tu doman teman longa inama silo tu agam longa lo chance ko parana do amlang ngok kajok agam supak ka agam nunam ngo noluk karaba anyo ko ngolukan su dengok pokan su panama inama hopaga ngolu sium kom pasir bel si minister ai nolu mo iko gela ngo pagla mulo ngote perem so pragas anyo ko pero ka mulo pe tombang ngom buluk program ko iro kom
prem sopa ka sa mingo pero kamulo yang mo idungay chance ko itama mo lo chief minister of dekap dugra suma mo lo ati pamay inam secretariat level bal ko mo secretary taka bam adigalog bimanam kama adigalog bito mo pra join ko telo ante dungay iem supag age kadung supag mo join ire huma mo lo ati pamay inam nolo bulu mo ngok ke piram samum kom encourage bitoka ngom kom plab hem mapa lakone ngom kom arap nolo kom bulu maling kom kai ngok side lo ngok kom piram samu kai pe ido kom yitom doi ngamdan ngok ejo mine ke dengan nol kampo pen yitom doi toka delok adi lo kom ma toka ki onu panyang de dolong against lo atiko iem la apu ma toka kome sa bana laga apu agir iena mo kosi la apu muyar toka Dalo ko ngok kajo kajo to onu panyang ka apu araba angodung MLA hi angu kana mo de dem taji langka MLA bironga ma pak kusim ngom kan ko ma ngom kai mane kumsu sabi bon ngokoto ina me upaka ngo kusim ngom kan ma ina me nolu bulu ngom ayana apu lo muji toka gaji toka ngok luna ma taso chuji toka boje lu mai ina me hopak government si tema kandu ke lang DCM ke deputy chief minister ke tournament sar bunyi ke government si ngo yela yemil kadu yepo public lega pa problem ate karna ngo ke 8 months so ka ngo experience am lobi do dalog rong hopa kono cancer kina anji ko inko tuai cancer kina kom supaga nolu bulu de la ken pa lagi do supaga cancer ki ka kusiwan pa mapaga ngom lukan supolangka treatment ama government apa free bidu ngolu ami kidinga cancer treatment kolo datin asya mau koi chulando ati ken mapa ngom board binela bimana botten kina pakai ngom pokon chotoka ngo age pokai log bila mangko government nok funding system kolo funding abala dalan ngode bongkogom kendo ina ma bottena kina mate kana kom mane ngotu ade logom lumaya ki kinam kalangkam la ngo kama nam runa punam kumdung ki ngok public ngok worker kinam kapal lagi mang muido ido kom bahisens dekan kinam mo kamu lokom pokan sotoka delok supa ke kinam asa takam karaya lompa ai ngamo ngen kam apa nahur lokon trees bel toke potoka trees belum poko bepak guati kom dibukor kom ayari trees belo hopa ke trees ke be ingko besi city scan ai be MRI ina machine be 3 Tesla India so sarita koya ma api mangom pilingom mele ko 3 Tesla machine kan be ngoluk be 3.5 Dibugor Guwahati abe Delhi ke gede 1.5 mane buluk hok tabul ya ba machine be ka apa ya Trims buluk MRI machine no CT scan no kala manam kapa manam ba India so ingkolo CT scan machine kom kapa ma dan olo bulu kempa nama CT scan ati ipanam keding kamulo trimpul man palagi do ngolu dolung ami keding anso ati legi am kenmana kom kadum boje ko ati kinam bokai pasi kan ko direct dibugor pokom anyam na kadum aidung kinam abut lo aidung ido kom earth ko de paglain government no medical loga pagla mulo forwarding ko refer kagos ko umla mulo further ati ipoyar na mo inama ngotu pak itanagor duwe ko yem ngoma bod dimana ko booking ama he numa problem ko kai atoka itanagor ko chimpu ba ngok MLA apartment D2 first floor yem ngo kara pangelo to ngok MLA hi bane MLA age ke ngokom MLA diwara na ido ngok dong kerung mo history ko create pangelo kapag sa public middle ya palagi ngo try ko ido dalok no ngom muhiman amire to tasumpe ye ngor ku umpe dom tukku chutu ye to agom dangu ai ye nolo bulo tasumpe do ima paga ai ngom aya na kedinga tasumpe ima paga dan ngok nolo bulo request de tasumpe ipon amire am tage ngolula ma ai ngor ku umpe dom tukku chupon amire to lulama ido kom onir panyang ka apa ngam kendo ngam ai manam kamulo kom dalongom lutoka ai nam ko kamulo ngom aya palagi do dan ngok ken nolo bulo takam ma silok ke gumun soin dera sok taktola ngok request agom ai inama boje pomai
magpokuri ngasu adin na way ganam chance kadu mo man ina mari ina ma silo ka long sa nolulum kum lakoda thank you takam agam pa dalok magpokuri nolu ngok berma kirim dan itu ini kaki to MLA semen galuk gagal direct momen sudah nyade ina ma silo ka long so agam long so ngo aman diperam kamang idokom ngo kabangam anyong ko poro dama apong ko birong ko satoni ko kamamilo tes kamana pondo bote agir kumno aro langkula magpukuri ko anyong ko hekabe yumamilo ta aima itu inama boje tu bimae idokom karaya lumpa magpukuri no lugo muyum supanama ngok anak kering ngok boko anak kering sikom akon ke dune ke ai ngok anak kering sikom tu dune ke tu ina ko buluk dubo to apa mang apa dah ina ma ngok ane kedingam ngo kampo pa magbok kedingam ngok duna kedingam olen na kedingam ngok ane kedingam nolom ngok side loga 50,000 ko bisudong de ngok ane kedingam de log rongam ngok duna kedingam kom 50,000 ko bidong de log rongam duna mo bidong no magpukuri ngatu ho he bidala kolo amla konam chance kadu inam magpukuri nol komaya pa na nolom kom 50,000 ko bidung de dalog rongam nyamang ngok nyamang kini ngom nyitom paksong kampurum moto nolom kom 50,000 ko bidung de inam 2 lakh ko ikaya dalog rongam ako bulu takami birongom tu sisi moyem bimawul ko maimae inam ngok gam abu kering sisi moy abu kering kom nolum kom 20,000 ko bisudong de inam dalok abu dem tu ngok jo magbu kering nolum tu ngok bonus pe tae ko molangam to ai dalo nolu tae ko palagi de magbu kering toilet mai tae ko mi palagi dalo gorong abu kering nolu emergency pe hima manap atem igela 1-2 हफ्ता आरालो इन इगेला आगिरे कांपो हिम रिटेनिंग वाल लुनाम करी हिम एल कुरी पगलाइन आये ओने पाजा के कोंडो को माये ताते कमा इना में ओने पाजा का दोदो सी में कोमकर तो लोग को अमुन अबे पलागे देवो आप आए अमी तकाव में केन पलागे दलोग लगा पे मो बड़ा हिम टारगेट दू दलोग रोंगा में नेक्स्ट टारगेट है पोरबते इदो पे इगेला मो hingok anu opang kom dudung junior opang nomang de ania nam ko nam mo bawe ngam tu ina ma ngo apa mungkirung chief minister ma kom tonggal kon kapai ikan dom inam laga delok laga pe ngo badang kritik tang irong ma ngolu dem takam komkar bana pa ko luduna bor gumun soin bana pa ludung ido kom hok dak tolo lunam de tu message ge ku igel ngolu dolunga midi ge la ngol kapai ikan dom pobotem kom kapai kandon nemol lego pe hi gama bukure karum ngolo delo gairu lubo sulam ko pe parti baji kamap delok nolo donu ko mokara pa kalo dum donu ko election kotom parti kotom supaga bane development agire dia bane develop him dan ngolo tolla jo ai ina mango boje loi mae ina ma airu do lekoda ngok boko bolut abu apang kering nolong airu do silo kalonga songom goglik langkula chief guest per tomna ma airu do ha lekoda nolong takam agam pade ha thank you आपका सियांग मिरर में स्वागत है। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम उपांग है। मैं कोमकार का रहने वाला हूँ। कोमकार रासिंग ये जगह जो है कोमकार रासिंग। तो सर आज का इवेंट को लेकर आप कुछ कहना चाहेगा? आज मतलब कोमकार में रामसिंग में आज क्या हो रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हाँ जी, आज यहाँ में हमारा ये बोको बोलूट क्लान जो है एक कोमकार के एक क्लान है जो इसका नेमली बोको बोलूट ये है, लेकिन ये पार्टिकुलरली ये बोको रिटेक है। ये रिटेक मीन्स आप कम्युनिटी हॉल है। इसको ड्यूरिंग कांगोंग ताकू का एमएलए ड्यूरेशन उसका एमएलए टाइम में ये इसको सैंक्शन किया था, तो उसको कंप्लीट हो गया है।
तो इसको इनॉग्रेशन आज हो रहा है ये कम्युनिटी हॉल का काम। उसके साथ ही साथ आज बोको डे भी है, तो इसको लेके आज इनॉग्रेशन हो रहा है। जो इसी इनॉग्रेशन के तौर पे हम लोग आज ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सर आज यहाँ पे हमारे एमएलए आए थे श्री ओनी पान्यांग, तो उसने आपका ये कम्युनिटी हॉल के लिए कुछ करने के लिए वो बोल रहा था, प्रॉमिस कर रहा था, उसके बारे में बताइए। जी, ये आज का जो इनॉग्रेशन जो हमारे ऑनरेबल एमएलए जी ओनी पान्यांग जी ने आज इनॉग्रेशन, इसने ये रिबॉन काट दिया, इनॉग्रेशन कर दिया। और उसके साथ ही साथ और इसने एक बात रखा है, तो टॉयलेट देने की बात की है और टॉयलेट फैसिलिटी जो है वो फुलफिल करने के लिए ये फुलफिल करने का ये बात रखा है। और उसके साथ ही साथ और यहाँ का ये रिटेनिंग वॉल भी उसने उसको रिटेनिंग वॉल का व्यवस्था वो इस साल से शुरू हो जाना चाहिए। उसका सबसे भी ज़्यादा ज़रूरत ये चीज़ है, इसने इस तरह का बात रखा है। ओके, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू।